की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जहां आज नामों का ऐलान किया जाएगा। सीधा लेकर चलते हैं आपको। যাদের স্টুডেন্ট আছে আমার অনুরোধ থাকবে আপনারা বাইরে থাকুন, আপনাদের কনভারসেশন করার সুযোগ করে দেবেন, সুযোগ করে দেবেন, তাহলে বসে পারবেন না আপনারা। আর তাহলে আমার প্রেস কনফারেন্সটাই নষ্ট হয়ে যাবে। तो ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इससे पहले नामों पर मंथन चल रहा था। ममता बनर्जी के आवास पर एक बड़ी मीटिंग हो रही थी जिसमें तमाम जो टीएमसी के अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे और 294 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट आज यहाँ पर अभी घोषणा उसकी की जा सकती है। उसी के बाबत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि ममता बनर्जी 2 जगहों से इलेक्शन लड़े। नंदीग्राम से ममता ने पहले ही ताल ठोक दी है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जो उनकी परंपरागत सीट रही है जिससे अभी तक ममता लड़ती आई है, भवानीपुर से भी वो मैदान में उतर सकती हैं। हालांकि इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन सोर्सेस के हवाले से खबर है। वहीं पश्चिम बंगाल टीएमसी उम्मीदवारों की लिस्ट अब से कुछ ही देर में जारी करने वाली है और इसके बाबत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और अब सबकी निगाहें नाम पर टिकी है कि कौन कौन से वो नाम होंगे जिन पर ममता बनर्जी दांव खेलने वाली है। कहा यह जा रहा है कि युवाओं को और महिलाओं को सबसे आगे रखा गया है। और अब ये देखना होगा कि कितने सिटिंग एमएलए नामों में शामिल होने वाले हैं। इस लिस्ट में ममता किन किन नामों की घोषणा करने वाली है। कहा यह जा रहा है कि 294 सीटों पर आज नामों का ऐलान ममता बनर्जी कर देंगी और सबसे ज्यादा युवा चेहरों को, महिलाओं को तवज्जो दी जाएगी। और ममता एक संदेश देने की भी यहां पर कोशिश करेंगी कि अब युवाओं का ये देश है, युवा अब जो नाम है वो आगे आने वाले हैं। और अब से कुछ ही देर में जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो सामने आ जाएगी। कौन कौन से नाम होंगे सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है। और खास तौर पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस होगा कि आखिर वो कौन कौन से नाम होंगे, वो कौन कौन से चेहरे होंगे जिन पर ममता दांव खेलने वाली हैं। और टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान अब से कुछ ही देर में होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि कई सिटिंग एमएलए को जगह मिलेगी, जबकि कई नए नाम भी शामिल होने वाले हैं। कई युवा चेहरे शामिल होंगे, महिलाओं को आगे रखा जाएगा और 294 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अब से बस कुछ ही देर में ममता बनर्जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने वाली हैं। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से माना यह जा रहा है कि आज 80 नामों का ऐलान हो सकता है। इसके बाद दूसरे चरण में बाकी नामों का भी ऐलान होगा, लेकिन टीएमसी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान आज ही करने वाली है। ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बाबत है और अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है कि ममता आखिर किस किस पर दांव खेलेंगी, कौन कौन से ममता के भरोसेमंद लोग होंगे जो ममता के किले को मजबूत करेंगे और बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे। और अब जो बंगाल इलेक्शन है वो बेहद दिलचस्प हो गया है। आईएसएफ और कांग्रेस का गठबंधन और एक तरफ ममता बनर्जी के किले से बाकी लोगों का जाना, कहीं ना कहीं उनका जो सियासी समीकरण है वो गड़बड़ा गया है। लेकिन ममता अभी भी कह रही है कि हम 200 प्लस सीटें लेकर आएंगे और ममता ने ताल ठोकी है इस बार नंदीग्राम से, अपनी परंपरागत सीट को छोड़ा है। लेकिन माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि ममता भवानीपुर से भी लड़े। और अब टीएमसी ने 294 सीटों पर घोषणा की जो लिस्ट है वो भी बना ली। अब से कुछ ही देर में वो नाम सामने आ जाएंगे जिन पर ममता ने दांव लगाया है। देखिए, इससे पहले ममता के आवास पर एक बड़ी मीटिंग हुई, लेकिन समझना यहां पर यह होगा कि जिस तरीके से ममता के करीबी लोग बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, ममता का किला कहीं ना कहीं कमजोर हो गया है
और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार ममता का किला ढा दिया जाए, दीदी का गढ़ छीन लिया जाए। तमाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने बाकायदा बनाई है जो ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। 20 रैली अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल में होने वाली है, जो बाकी चुनावी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। और मोर्चा जब खुद प्रधानमंत्री संभाल चुके हैं तो ऐसे में ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये मुकाबला कितना कड़ा होने वाला है, ये मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है। और आज सबसे ज्यादा निगाहें बीजेपी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकी हैं, क्योंकि शायद बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही है कि पहले टीएमसी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दे और उसके बाद बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती फुरपुरा शरीफ के हेड अब्बास सिद्दीकी भी यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस का मौलाना से हाथ मिलाना ममता के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हालांकि ममता ने भी अजमेर शरीफ के जो मौलाना है उनसे हाथ मिला लिया है और उनकी अच्छी खासी पैच बंगाल में मानी जाती है। और देखिए, अब से कुछ ही देर में टीएमसी के 294 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। और देखिए, नामों का ऐलान हो चुका है और ये बेहद दिलचस्प है। अब से कुछ ही देर में हम आपको वो नाम भी बताएंगे कौन कौन से नाम है जिन पर ममता ने दांव खेला है। 294 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान ममता बनर्जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया है। और अब से कुछ ही देर में हम आपको तमाम वो नाम भी गिनाएंगे जिस पर ममता ने दांव लगाया है। उम्मीदवारों की लिस्ट अब सामने आ चुकी है। टीएमसी ने जारी कर दी उम्मीदवारों की लिस्ट, ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लिस्ट जारी की है। और देखिए, अब इंतजार है सभी को बीजेपी का कि बीजेपी कब अपनी लिस्ट जारी करेगी। वो कौन कौन से चेहरे होंगे जिन पर बीजेपी दांव लगाने वाली है। क्या इस बार बंगाल की लड़ाई दीदी वर्सेस दादा होगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि सौरभ गांगुली 7 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड मैदान में रैली करेंगे वहां पर वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और हो सकता है कि वो सीएम कैंडिडेट भी बन जाएं। और ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि बंगाल के आइकन माने जाते हैं सौरभ गांगुली और ऐसे में दीदी वर्सेस दादा की लड़ाई होगी। और देखिए, जब ममता बनर्जी ने अब अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी अब पूरी रणनीति आगे की बनाने में जुट गई होगी कि आखिर किन किन नामों में दांव लगाना है, कौन कौन से वो नाम है जिनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, जिनका गणित अच्छा रहा है। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रख के अब बीजेपी अपनी फाइनल लिस्ट निकालेगी। लेकिन अभी तक बीजेपी की ओर से नामों का ऐलान नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि आज या कल में बीजेपी 80 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दे। लेकिन ममता ने एक साथ 294 सीटों के जो उम्मीदवार है उनके नामों का ऐलान कर दिया है। और देखिए, ये समझना बेहद दिलचस्प हो गया है कि वहां की लड़ाई कितनी कड़ी होने वाली। नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी और वो 11 मार्च को पर्चा भी अपना दाखिल करने वाली है, नॉमिनेशन अपना फाइल करेगी। ममता ने पहले ही ताल ठोक दिया था तो इस बार वो नंदीग्राम से लड़ेंगी। और नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, जो कभी टीएमसी के हुआ करते थे, बेहद करीबी थे। लेकिन जब अब वो बीजेपी में आए हैं, ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से टिकट दिया जाएगा। বাট এখানে গোলমাল করার জন্য তারা দয়া করে আসবে না, সহযোগিতা করো। আমি তোমাদের খুব সহযোগিতা করবো। আমি আপনাদের আবার বলি, চ্যালেঞ্জ হবে আপনারা শান্ত है, हम फिर में आपको बताएंगे, আপনারা শান্ত है প্লিজ, মেহরবানি करके। আমি আপনাদের যেটা বলছি যে আমাদের আমি আপনাদের আবার বলি যে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা আমাদের ইলেকশন কমিটিকে নিয়ে 294টা সিটে যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা, তার মধ্যে 294টা সিটের মধ্যে 291টা সিটের তালিকা আমরা আজকে ঘোষণা করছি এবং 3টি পাহাড়ের সিট কার্শিয়াং, কালিম্পং এবং দার্জিলিং, এটাতে আমরা কন্টেস্ট করছি না, কিন্তু আমাদের বন্ধুরা কন্টেস্ট করবে। জনগণ যাদের জেতাবে তারা আমাদের সাথেই কাজ করবেন এবং সেই 3টি সিট এই হিসেবে আপনারা আমাদের সাথে ধরে নিতে পারবেন।
এবং তারাও কিন্তু অন্যান্য জায়গায় আমাদের সমর্থন করছেন। বংশীবদনরাও আমাদের সমর্থন করে পাঠিয়েছেন চিঠি, রাজবংশী নেতা ওদিকে অতুল রায়রাও কাপ্তাপুরী তারাও আমাদের সমর্থন করে পাঠিয়েছেন চিঠি। এরকম অনেকেই সমর্থন করে আজকে হেমন্ত সোরেনজিও আমি মিটিং এ আসার আগে ফোন করেছিলেন, পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। আমি প্রথমেই আপনাদের বলি, আমরা যে সিটটা যে আসন্ন এটা আমি দেবার পর আপনারা প্রত্যেকে কম পাবেন। তার আগে বলি, এই 291টা সিটের মধ্যে 3টে তো পাহাড়ে, আমরা মহিলা দিয়েছি 50 জন, আমরা মুসলিম দিয়েছি 42 জন, আমরা শিডিউল কাস্টের অ্যাকচুয়াল রিজার্ভ সিট 68 জন, কিন্তু আমরা দিয়েছি 79 জন, এবং শিডিউল ট্রাইব 16টা সিট, কিন্তু আমরা দিয়েছি 17 জন। এই হিসাবে হয়তো অনেককে আমার বাদ দিতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনারা জানেন দলের একটা পলিসি ডিসিশন হয়েছে, যাদের 80+ হয়ে গেছে বিকজ অফ দ্য কোভিড সিচুয়েশন, এবং যেহেতু 80+ পোস্টাল ব্যালট অ্যালাউ করেছে ইলেকশন কমিশন, তাই ইলেকশন কমিশনের এটাকে রেসপেক্ট দিয়ে আমাদের দল একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যারা 80+ তারা ইলেকশনে কন্টেস্ট না করে পার্টিকে সাহায্য করবে বিভিন্নভাবে, এবং আমরাও তাদের বিভিন্নভাবে পার্টিতে কাজে লাগাবো। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তারা এতদিন ধরে যে সার্ভিস দলকে দিয়েছেন। নতুন করে আমি আর তাদের নাম বলতে চাই না, আমি তাদের আমাদের প্রণাম জানাই, আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই, আমাদের অভিনন্দন জানাই। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কাউকে কাউকে আমরা সিট দিতে পারিনি, কারণ অনেক কিছু নির্ভর করে তো সিট দেওয়ার ক্ষেত্রে। অনেকে বাদ যান, অনেকে নতুন আসেন, পুরাতন নতুনের সংযোজন, পুরাতন নতুনের মিলিত হওয়ার একটা জায়গা থাকে। পুরাতনরাও যেমন থাকবে প্রবীণরা, আবার নবীনদেরও কিছু কিছু তুলে আনতে হয়, কারণ আগামী দিনটাও তাদের করতে হবে। আবার কোথাও কোথাও কিছু স্থানীয় সমস্যাও থাকে, মানুষ যেটা পছন্দ করে সবটা হয়তো আমরা পারি না করতে, তাহলে আরো খুশি হতাম, যতটা পারি চেষ্টা করি। সেই জন্য কিছু আমার খুব পরিচিত, আমার সাথে কাজ করা দীর্ঘদিন ধরে কিছু লোককে আমাদের বাদ দিতে হয়েছে, কিন্তু আমরা ঠিক করেছি এবার আমরা বিধান পরিষদ তৈরি করব, এবং বিধান পরিষদে আমরা যাদের বাদ পড়বে তাদের আমরা নিয়ে আসবো। যেমন আমার সহকর্মী পূর্ণেন্দু বোস আমার নন্দীগ্রাম ইলেকশনের দায়িত্ব নিয়ে গেছে, ওনাকে আমরা বিধান পরিষদের সুযোগ পেলেই নিয়ে আসবো। যেমন অমিত মিত্র অসুস্থ স্বাস্থ্যের কারণে তিনি এই মুহূর্তে কন্টেস্ট করতে পারছেন না, বা পরে আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো তিনি আমাদের সাথে আসবেন। মনীষ গুপ্ত, এই ধরনের ধরুন অনেক নাম আছে। যেমন মাস্টারমশাই সিঙ্গুরের, ওনারও প্রায় 89 ইয়ার্স হয়ে গেছে। যাই হোক, এরকম টাইপের অনেকে আছে, যেমন ব্রজ মজুমদার খুবই ভালো, আমাদের সবসময় সহযোগিতা করেছেন। এরকম জপুদা থেকে শুরু করে অনেক নাম আছে। যেমন আমাদের সোনালী আছেন, সোনালীর শরীরটা একটু খারাপ, সুগারটা একটু হাই হয়েছে। এইরকম কিছু আছে অনেকেই, যাদের আমি অত দিতে পারিনি। বুয়া আছে, এরকম অসীম মাঝি আছে, অমল আচার্য আছে, এরকম কয়েকজন আছে অনেকেই, তো তাদের আমি দিতে পারিনি। বাট আমরা বিধান পরিষদে চেষ্টা করবো তাদের নীতিগতভাবে নিয়ে আসতে, এবং দলে যদি তারা থেকে দলের কাজ করে ভালো করে করেছেন এতদিন, তাদের আমরা আমাদের নানা রকম কাজে লাগাবো। তিন হচ্ছে আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। আমি যাদবপুর থেকে জীবন শুরু করেছিলাম, যাদবপুরেও আমি দাঁড়িয়েছিলাম, এবং যখন কেউ সেখান থেকে দাঁড়াতে চাইনি, তারপরে আমি হাজরায় আমায় মারা হয়, আমি সারা শরীরে চোট নিয়ে কন্টেস্ট করি। তখন কন্টেস্ট করার মতো পরিস্থিতি ছিল না, তা সত্ত্বেও আমি দক্ষিণ কলকাতায় কন্টেস্ট করেছিলাম। তারপরে আমি ভবানীপুরে আমি 7 বার কন্টেস্ট করেছি, 8 বার ইলেকশনে, 7 বার জিতেছি, যেটা হচ্ছে পার্লামেন্ট ইলেকশনে, আর 2 বার আমি এমএলএ ইলেকশনে কন্টেস্ট করেছি এবং জিতেছি। ভবানীপুরে আমি 2 বার জিতেছি, আবার প্রয়োজন হলে আবার দাঁড়াবো পরে। কিন্তু এবারে আমি ভবানীপুরটা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এপাড়ায় মানুষ হয়েছেন। আর ভবানীপুরটা পুরো মিডিয়া আমি রোজ করি। আমি এখানে এমএলএ ইলেকশনে দাঁড়ালাম কি না দাঁড়ালাম বড় কথা নয়, ভবানীপুরটা রোজই আমার হাতের মুঠোয় থাকে, এবং আমি ক্লাব থেকে শুরু করে পুজো কমিটি থেকে শুরু করে সবটাই করি। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো, এবং রাসবিহারী আমরা সেক্ষেত্রে দেবাশিস কুমারকে একজন নতুনকে নিয়ে আসছি। যেমন আমি আপনাদের বলি, 2-1টা অতীন ঘোষ দাঁড়াচ্ছে। মালা শাহ শরীরটা একটু ভালো নয়,
তাই মালা শাহর ওখানে অতীন ঘোষ বেলগাছিয়া ওখানে দাঁড়াচ্ছে। যেমন স্মিতা বক্সি সিটটা, স্মিতা আমার খুবই ফেভারিট মেয়ে, ভালো মেয়ে, কিন্তু একটু রাজনৈতিক কারণে ওই সিটটা আমরা বিবেক গুপ্তা, সাতমার কাগজের এডিটর, ওকে আমরা দিচ্ছি। এইরকম ধরুন আমাদের এরকম অনেক সিট, আমরা যেমন সায়ন্তিকাকে দাঁড়া করাচ্ছি, আমরা লাভলিকে দাঁড় করাচ্ছি। লাভলি সম্ভবত সোনারপুর দক্ষিণ, জীবন মুখার্জি দাঁড়াচ্ছেন না, আমরা নির্মল মন্ডলকেও টিকিট দিতে পারিনি, অন্যান্য নিয়ে এসছি। আমরা কাঞ্চন মল্লিক দাঁড়াবে উত্তরপাড়া সিটে, সায়ন্তিকা দাঁড়াবে বাঁকুড়া সিটে, জুন মালিয়া দাঁড়াবে মিদনাপুর সিটে, বিদেশ বোস দাঁড়াবে উলুবেড়িয়ার, ওটা উলুবেড়িয়া কোন সিট, এক সেকেন্ড, বিদেশ বোস পুষ্কর দাঁড়াচ্ছে আর কি এসব। আচ্ছা, মনোজ তিওয়ারি, ওকে আমরা দাঁড় করাচ্ছি শিবপুরে, আর রাজ চক্রবর্তী দাঁড়াচ্ছে ব্যারাকপুরে। সুতরাং এই ধরনের কিছু সিট তো আপনাদের আমি বলেই দিলাম। ডক্টর করিম দাঁড়াচ্ছে ভাঙড়ে, সিদ্দিকুল্লাহ দাঁড়াচ্ছে মন্তেশ্বরে, ইদ্রিস আলীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মুর্শিদাবাদের দিকে, আর ঝাড়গ্রাম সিটটা দাঁড়াচ্ছে চুনি হাসদার মেয়ে বা বীরবাহা হাসদার। ও আপনারা জানেন ও আদিবাসী মেয়ে, বা জেনারেল সিটে ওকে দেওয়া হচ্ছে। ও একজন ফিল্ম স্টারও এবং আদিবাসী খুব পপুলার মেয়ে। Yes, I can. 1, 2, 3, 4. আর বাদ বাকি আমরা মিলিয়ে মিশিয়ে যতটা পেরেছি, ইয়াংদেরও কিন্তু আমরা অনেক দিয়েছি, মানে বিশেষ করে নিউ জেনারেশন। আমার তো মনে হয় আমি 27-28টা সিটের বেশি বদলেছি। এমএলএ সিট পাইনি 27-28টা এমএলএ, তাদের বদলে নতুনরা এসছে, এরকমও অনেক আছে। সেটা আপনারা দেখে নিয়ে টোটালটা, আর সেটা ভালো লাগবে না। আমি তো বললাম কারো শারীরিক কারণে হয়তো আমি দিতে পারছি না, 80 বছর বয়স হয়ে গেছে, এইসব কারণে নানা রকম হতেই পারে। মিনিস্টারকেও আমরা টিকিট দিতে পারছি না, এরকম আছে আরো। ওখানে ওরই একজন রিলেটিভ পাচ্ছে, মহিলা। আর যে কবি এখানে ছিলেন ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান, যিনি হাইকোর্টের চিফ হাইকোর্টের জাস্টিস ছিলেন, তিনি মালদায় যাচ্ছেন নিজের কনস্টিটিউয়েন্সিতে, নিজের বাড়ির ওখানে। চন্দ্রিমা দাঁড়াচ্ছে দমদম উত্তরে, অদিতি মুন্সি দাঁড়াচ্ছে রাজারহাট পূর্ণমিদা সিটে। সব এখন ভালো ভালো ক্যান্ডিডেট বলো। এইরকম যেমন অনেক ডাক্তার আছে, বালিতে আমার ডাক্তার রানা বাবু দাঁড়াচ্ছেন, যেমন আমার প্রচুর ডাক্তার ক্যান্ডিডেট আছে। দেখেছি তো আমি। প্রচুর ডাক্তার আমাদের হয়ে দাঁড়াচ্ছেন, প্রচুর ডাক্তার, আপনার প্রফেসর থেকে শুরু করে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে তারা সকলেই আমাদের সমর্থনও করছে। এবং আমি খুব গ্রেটফুল, নো ভোট টু বিজেপি যারা করছেন তাদেরও আমি আমার অনেক থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। এবং
মতুয়া ঠাকুরবাড়ি থেকে শুরু করে রাজবংশী থেকে শুরু করে বুদ্ধিস্ট থেকে শুরু করে তামাং থেকে শুরু করে দার্জিলিং কালিম্পং কার্শিয়াং পাহাড় থেকে শুরু করে আমার একেবারে শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব বাউরি বাগদি দাস কুম্ভকার মাহাতো থেকে শুরু করে জেনারেল কাস্ট থেকে শুরু করে সবাই মোট কথা প্রত্যেকে সাঁওতাল প্রত্যেকে মানে সমস্ত মনোজ তিওয়ারি আছে প্লেয়ার বেঙ্গল ক্যাডারের আমাদের বেঙ্গল প্রেসিডেন্ট বিবেক গুপ্ত আছে মনোজ তিওয়ারিও আছে বিদেশ বোস আছে উলবেড়িয়া পূর্ব সাংবাদিক আছে ওই যে বিবেক গুপ্ত সাংবাদিক শুধু না সংবাদপত্রের মালিক আবার লেখেও আবার কেউ বেশি কড়া লিখলে সেটাকে কেটেও দেয় সায়ন্তিকা ইয়াং ফেস নয় রাজ চক্রবর্তী ইয়াং ফেস নয় দেবরাজ অদিতি মুন্সি ইয়াং ফেস নয় লাভলি ইয়াং ফেস নয় সায়ন্তিকা ইয়াং ফেস নয় অল আর ইয়াং ফেস হ্যাঁ শাওনি পাচ্ছে তো শাওনি সোহম শাওনি মনে হয় দেখুন তো বিষ্ণুপুর বেহালা পূর্বে ফেমাস ক্যান্ডিডেট রত্না চ্যাটার্জি মহিলাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য এবং মহিলাদের হয়ে লড়াই করবার জন্য ভাই সেটা একটু গুনে নিন আমি তো বললাম 23-24 হবে মানে পুরো ভালো করে গুনে নিন বললাম তো 50 জন শ্রীলঙ্কা যুবশস্ত্র রিজার্ভ আমি দিয়েছি 79 রানাঘাট শঙ্কর সিং খর্দা পানিহাটি নির্মল ঘোষ আর খর্দা কাজল সিনহা কামারাটি মদন মিত্র ফেমাস তোমাদের বন্ধু ডক্টর দত্তা দেনা মেটিয়া ঘোষ খালিলুর রহমান দমজুর কল্যাণ ঘোষ পার্থ চ্যাটার্জি ওয়েস্ট আর ইস্ট রত্না চ্যাটার্জি দেবব্রত শ্রীরামপুর সুদীপ্ত রায় ফিরে নাকি দিদি হুমায়ুন কবির কি কোথাও দাঁড়ালেন দিদি হুমায়ুন কবির কি কোথাও হ্যাঁ হুমায়ুন কবির দেবরা দিদি চাঁদরানী জোড়াসাঁকো বলে দিলাম না গুপ্ত যাদবপুর দেবব্রত এই ওর টাইটেলটা কি জানো মজুমদার মলয় ডাক নাম মলয় শিলিগুড়ি ওমপ্রকাশ মিশ্র রাজীব সিনহা বালুরঘাটে একজন ডাক্তার বালুরঘাটে একজন লয়ার শেখর বাবু বলে থাকে দিদি যাদব বহরমপুরে একটা নারুগোপাল আছে বিমাননগর সিঁড়ি দিদি পাঁচটা সব ভালো ভালো দাঁড়িয়েছে দিদি রিটায়ার্ড বিউরোক্র্যাট তোমাদের বাঁকুড়া বাঁকুড়া দিদি দেবাশিস দিদি পাঁচটা মুখার্জি
যাচ্ছি, তার হচ্ছে কৃষ্ণনগর উত্তর। দিলীপ কষ্টা সবাই তোমাদের জনের নাম যার দিদি রিটায়ার্ড ব্যুরোক্রেট दीदी एक बार प्लीज हिंदी दे इंग्लिश दीदी एक बार दीदी प्लीज हिंदी एंड इंग्लिश प्लीज मुड़ते পারছি না দিদি একটা প্রশ্ন করতে পারি আসানসোল দক্ষিণ শামীম পান্ডে যেখানে দাঁড়ায় সেখানে মামলা এবার হয়ে গেছে। আমি দু একটা কথা আপনাদের বলি যে এই ইলেকশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং লিস্ট আপনারা সবাই পেয়ে যাবেন। সুতরাং জনে জনে নাম বলে 300টা নাম বলে তো লাভ নেই, সেটা আপনারা পেয়ে গিয়ে আপনারা আপনাদের মতো বলবেন। যেগুলো মোটামুটি বলবার সেগুলো আমরা বলে দিয়েছি। দুই হচ্ছে আমি মাওয়াটি মানুষের কাছে আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা, দোয়া চাইবো এবং আমাকে যেভাবে আপনারা দুবার আশীর্বাদ ভরসা দিয়েছেন এবারেও আপনারা বিশ্বাস রাখুন, আস্থা রাখুন, ভরসা রাখুন। তৃণমূল কংগ্রেসই একমাত্র বাংলাকে শান্তি, সংহতি, উন্নয়ন এবং সকলকে নিয়ে একসাথে চলা এবং বাংলার গর্ব, বাংলার মা ভাই বোনেদের, বাংলার মায়ের বোনেদের সুরক্ষা, বাংলার ছাত্র যৌবনের যে প্রেরণা, বাংলার ছাত্র যৌবনের কর্মসংস্থান, বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, বাংলাকে ভারতবর্ষের 1 নম্বর রাজ্যে পরিণত করা, সারা বিশ্বে একটা বিশ্বের সকাল, বিশ্ব ভোর আনবার যে স্বপ্ন, এটা তৃণমূল কংগ্রেসের আছে। আমরা গত 10 বছর এখনো হয়নি, 3 মাস বাকি আছে। 1 বছর তার মধ্যে কোভিড গেছে, আমফান গেছে, তার মধ্যেও আপনারা দেখেছেন কত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাহায্য করেছি, যার জন্য কোভিডে আমরা অনেক ভালো কাজ করতে পেরেছি মানুষের সাহায্যে। আমার ডাক্তার, চিকিৎসক, মহিলা, ICDS, আশা সকলে ছিল এবং আমফানেও খুব ভালো কাজ হয়েছে। একটা দুটো জায়গায় একটু প্রবলেম হয়েছে, সেটা নিয়ে আপনারা হইচই করেছেন, কিন্তু সেই জায়গাগুলো সামনে দেওয়া হয়েছে। এরপর দুয়ারে সরকার, আমাদের পাড়ায় পাড়ায় সমাধান, তারা অনেক কাজ করেছেন এবং বাদ বাকি আমরা আমাদের ম্যানিফেস্টোতে বলবো আমরা বিনা পয়সায় চাল তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কন্টিনিউ করবে, দেবে। আমরা বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য, যেটা স্বাস্থ্য সাথী, এটা চলবে। সবুজ সাথী বিনা পয়সায় সাইকেল চলবে, বিনা পয়সায় স্মার্টফোন, এটা 12 ক্লাসের ছেলে মেয়েদের, এগুলো চলবে। এই থেকে রূপসী থেকে শুরু করে, কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে, শিক্ষাশ্রী থেকে শুরু করে, সবুজশ্রী থেকে শুরু করে, সমব্যাথী থেকে শুরু করে, বৈতরণী থেকে শুরু করে, পেনশন আপনারা জানেন এই কিছুদিনের মধ্যেই আমরা প্রায় 20-30 লাখ পেনশন করে দিয়েছি। সুতরাং পেনশন থেকে শুরু করে, কৃষক ভাতা থেকে শুরু করে, কৃষক বন্ধু থেকে শুরু করে, তপশিলি বন্ধু থেকে শুরু করে, আদিবাসী থেকে শুরু করে সব সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে, এমনকি ধর্ম তীর্থস্থানগুলো যদি দেখেন, দক্ষিণেশ্বরের স্কাই ওয়াক আমরা তৈরি করেছি, বেলুন মঠ সুন্দর করে আমরা অনেকটাই সাজিয়েছি। আমরা গঙ্গার ঘাটগুলো, কালীঘাট স্কাই ওয়াক হচ্ছে, তারাপীঠ আমরা সুন্দর করে করে দিয়েছি। দেখবেন লক্ষ্য করে কঙ্কালী তারা থেকে শুরু করে, বক্রেশ্বর থেকে শুরু করে, তারকেশ্বর থেকে শুরু করে, পাথর চাপড়ি থেকে শুরু করে, গঙ্গাসাগর থেকে শুরু করে, ফুরফুরা শরীফ থেকে শুরু করে,
জলপেশ মন্দির থেকে শুরু করে, আমাদের মদনমোহনতলা মন্দির থেকে শুরু করে, শিবযজ্ঞ মন্দির থেকে শুরু করে, রানী দেবী দুর্গা যে আমাদের দুর্গেশ নন্দিনী যে সমস্তগুলো আমরা কিন্তু একটার পর একটা করেছি। আমরা প্রচুর বেরিয়ার গ্রাউন্ড, মাঝি থান, জাহের থান থেকে শুরু করে জয় জোয়ার অনেক কাজ করেছি। তাই আমি সকলের কাছে আবেদন করব, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণভাবে কোভিড পরিস্থিতি মেনটেন করেও আপনারা দয়া করে নিজেদের ভোটটা নিজেরা দেবেন। আর কোনো ভুয়ো প্রচারের কাছে কেউ মাথা নত করবেন না, কোন রকম হিংস্র রাজনীতির কাছে কেউ মাথা নত করবেন না। আর আমি এটা চাই সেন্ট্রাল ফোর্স স্টেট ফোর্স ভালোভাবে একসাথে কাজ করুন। এটা যেন না হয় যে দিল্লি থেকে এলো গাই সাথে এলো সিপিআই, যে দিল্লি থেকে একটা ফোর্স এলো সাথে তাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে পাঠিয়ে দিল, এটা যেন না হয়। কারণ কারো কারো ব্যবহারে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে বিজেপি তাদের নাম্বার 1 পার্টি, বিজেপি যা বলছে পার্টি অফিস থেকে সেটাই করে যাচ্ছে। এটা যেন না হয়। আমরা ইম্পার্শিয়াল, ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন চাই। আর আমি আজকে সাথে সাথে ধন্যবাদ জানাই শারদজি, অত্যন্ত সিনিয়র মানুষ, তার সহমর্মিতার জন্য। আমি উদ্ধবকে ধন্যবাদ জানাই তাদের পার্টির সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। আমি হেমন্ত সোরেনকে ধন্যবাদ জানাই তাদের পার্টির সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। আমি তেজস্বী যাদব নিজে এসে সাপোর্ট করে গেছে এবং সে আসতেও চেয়েছে। আমি অখিলেশ জিও আমাকে ফোন করেছিল এবং ফুল সাপোর্ট দিয়েছে। অরবিন্দ তো আমার বন্ধু আছে। সুতরাং এই যে সবার একটা চ্যালেঞ্জ থেকে শুরু করে সবার যে একটা সাপোর্ট আমরা পেয়েছি, এতে মানসিকতা আমাদের বাড়বে এবং আমরা এখনো মনে করি বাংলা শাসন করবে বাংলার মানুষ। বাংলা বহিরাগত গুন্ডাদের দিয়ে শাসন করতে দেব না। যারা বাংলায় বাস করেন বা ইলেকশনের প্রচারের জন্য আসছে, আমি তাদের বহিরাগত বলছি না, কিন্তু হাজার হাজার বাইরে থেকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন রাজ্য থেকে। কোন কোন হোটেলে কে আছেন আমি জানি, এবং তারা রাতে এক এক হোটেল থেকে আর এক হোটেলে গিয়ে অপারেট করছেন এবং কিভাবে টাকা অপারেট করা হচ্ছে। এবং অনেক ইম্পর্টেন্ট লোকের থ্রুতে যারা কনস্টিটিউশনাল বডি, কনস্টিটিউশন ধরুন একটা ডেপুটি চিফ মিনিস্টার, সে তো একটা ডেপুটি চিফ মিনিস্টার কনস্টিটিউশনের মানে, তো তার গাড়ি থেকে টাকা কেটে যাবে। সুতরাং এসব নানা অপারেট হচ্ছে। আপনারা খোঁজ নিয়ে নিন কত লোক কোথায় বসে আছে। আমি তাদের বলছি তারা নিজেরা গিয়ে নিজেদের রাজ্যটা সামাল দিন। উত্তরপ্রদেশে আপনারা দেখেন কালকে একদিনেই 3টে ঘটনা ঘটেছে। মেয়েটি রেপ হয়েছে, তার বাবাকেও খুন করে দেওয়া হয়েছে। একটার পর একটা ঘটনা, কোনো বিচার নেই। বাংলা নিয়ে কথা বেশি বলতে বারণ করছি আমি বিজেপিকে এই কারণে। আর সিপিএম কংগ্রেস না বলাই ভালো, ওরা বিজেপির সাথে পুরো বন্ধুত্ব করেছে। আমি 100% আমি দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের গ্রুপকে ধন্যবাদ জানাই, এবং অতি বামপন্থী হলেও যারা বামপন্থী আদর্শ মানে তাদের। কিন্তু এই সিপিএম কংগ্রেসকে আমি ধন্যবাদ জানাই না, তার কারণ তারা বিজেপির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলে বলছে শোন তোর 4টে সিট তুই আমায় জেতা, আমার 4টে সিট আমি তোমায় জেতাবো। এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ আমরা নেই। তাই তৃণমূল কংগ্রেস স্বচ্ছতার সাথে একাই লড়াই করছে, কিন্তু 100% মানুষকে নিয়ে। এইটুকু আপনাদের কাছে আমি বললাম। আর আমি নিজে কালকে একটু শিলিগুড়ি যাব, কারণ পরশুদিন আমার একটা সিলিন্ডার র্যালি হবে। গ্যাসের দাম এত বাড়ছে, বিনা পয়সায় চাল, অথচ গ্যাসে ফুটবে, রান্না করবে, তার দাম 900 টাকা। মহা মুশকিল। সেই জন্য আমরা সিলিন্ডার র্যালি করবো সকাল থেকে পুরো সন্ধ্যে পর্যন্ত, আর তারপরে ফিরে আসবো। 8 তারিখে আমার মহিলা র্যালি আছে, আর 9 তারিখে আমি ফিরে এসে নন্দীগ্রাম যাব। আমি 10 তারিখ বিকেলে 3:30টার সময় নমিনেশন ফাইল করব। আমাদের নমিনেশন ফাইল হয় হলদিয়াতে। তারপরে আমি 11 তারিখ শিব চতুর্দশী আছে, আমি ফিরে আসবো। বাদ বাকি 13 তারিখ থেকে আমার কন্টিনিউয়াস প্রোগ্রাম শুরু হয়ে যাবে। শুরু তো হয়ে গেল। আচ্ছা, লিস্টটা কারো কারো রিকোয়েস্ট এসছে বলে আমি একবার পড়ে দিচ্ছি। শুরু করছি কোচবিহার থেকে। মেকলিগঞ্জ এসসিসি পরেশচন্দ্র অধিকারী, মাথাভাঙা গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, কুচবিহার উত্তর বিরাট বর্মন, কুচবিহার দক্ষিণ অভিজিৎ দেব ভৌমিক মানে হিপি, শীতলকুচি পার্থপ্রতিম রায়, সীতাই জগদীশ চন্দ্র বাসুনিয়া, দিনহাটা উদয়ন গুহ, নাটাবাড়ি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, তুফানগঞ্জ প্রণব কুমার দেব মানিক, কুমারগ্রাম লিউস কুজুর, কালচিনি পাশাং লামা, আলিপুরদুয়ার সৌরভ চক্রবর্তী, ফরাকাটা সুভাষ রয়, এটা এসসিসি, মাদারিহাট রাজেশ কাকড়া টাইগার, ধূপগুড়ি
ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दे रही हैं 291 सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रण में अब कूद चुका है और कैसे अपने मुद्दों के साथ पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच में पहुंच रही हैं। जिन जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं वो बार बार ममता बनर्जी दोहराती भी हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक पालीवाल मेरे सीनियर कोलीग मेरे साथ हैं, सब्यसाची जो लगातार पश्चिम बंगाल में रहे हैं, लगातार कोलकाता से हम तक एक्सक्लूसिव खबरें पहुंचाते हैं। सब्यसाची, पहले रुख आपका ही करते हैं। अगर सबसे पहले बात तो नंदीग्राम को लेकर कंफर्म कर दिया ममता बनर्जी ने कि नंदीग्राम से ही चुनावी मैदान में होंगी और अब बीजेपी की तरफ से तैयारी शुभेंदु अधिकारी को आमने सामने की टक्कर यहां बहुत दिलचस्प रहने वाली है। साथ ही जो एक्सक्लूसिव खबरें इंडिया न्यूज के जरिए दर्शकों तक पहुंचाई गई, लगभग अधिकतर खबरों पर मोहर लग गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी क्योंकि उनको भी पता है शुभेंदु अधिकारी लोकल बेटे हैं नंदीग्राम के और ईस्ट मिदनापुर बेल्ट में उनको हराना काफी मुश्किल होगा और टीएमसी के कोई भी नेता उनको हराना काफी मुश्किल होगा। इसी के कारण ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम सीट से लड़ेगी और भवानीपुर सीट उन्होंने ड्रॉप कर दिया। भवानीपुर सीट से टीएमसी नेता शोभनदेव चैटर्जी लड़ेंगे और अगर जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की लिस्ट देखें तो वहां पे काफी सेलिब्रिटीज के नाम है, चाहे सिंगर्स है, एक्टर्स है, एक्ट्रेस है और मनोज तिवारी का भी नाम है जो कि क्रिकेटर भी रहे, इंडियन टीम में भी खेले हैं, वो भी कंटेस्ट करेंगे चुनाव। और उन्होंने ये कहा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और 50 सीटें महिला और 79 सीट जाएंगी मुस्लिम को, 17 सीट जाएंगी 17 ट्राइब। उन्होंने हर वर्ग के लोगों को का नाम इस लिस्ट में शामिल किया है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि तृणमूल कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिन्होंने पहले ही पूरे नाम डिक्लेयर कर दिया। 291 सीट्स में जो कैंडिडेट लड़ेंगे उनका नाम डिक्लेयर कर दिया और बाकी जो सीट है वो नॉर्थ बंगाल में है, उन सीटों में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर उन सीटों से कोई भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतते हैं तो उनके साथ टीएमसी बाद में गठबंधन करेगी। तो ये उन्होंने साफ कह दिया और पूरा फोकस अभी बीजेपी पे है क्योंकि बीजेपी भी आने वाले वक्त में अपना लिस्ट निकालेगी। एक लिस्ट तो पूरे तरीके से कंफर्म हो चुका है कि शुभेंदु अधिकारी ही लड़ेंगे नंदीग्राम से और बाकी सीट्स पे मोहर लगना अभी बाकी है। हालांकि नाम पूरे डिस्कस हो चुके हैं, ज्यादा 200 से अधिक नामों पर चर्चा बीजेपी की तरफ से खत्म हो गई है। हालांकि बीजेपी ने डिले इस कारण किया था क्योंकि टीएमसी आज लिस्ट निकालने वाली थी। हो सकता है कि बीजेपी के अंदर भी कुछ नेताओं में रीशफल हो क्योंकि टीएमसी लिस्ट देखने के बाद स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजिशंस डिसाइड करने के बाद कुछ नाम में रीसफल हो सकता है बीजेपी के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर ममता बनर्जी पहले लिस्ट जारी करती है वो भी आप सभी 291 सीटों को लेकर, तो कम से कम ये ममता बनर्जी ने दिखा दिया कि कॉन्फिडेंस में कहीं से कहीं तक कमी नहीं है। आप दीपक, बहुत सी इस लिस्ट के अंदर जिन जिन उम्मीदवारों का नाम है, जिस तरीके से लिस्ट तैयार हुई है, बहुत सी बातों पर जवाब दे दिया है। अगर 50 महिला उम्मीदवारों का नाम है, अगर 42 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, अगर 80 साल से ऊपर के लोगों के टिकट कटे हैं, अगर 28 विधायकों के टिकट कटे हैं, इस लिस्ट के जरिए बहुत से मैसेज ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिए हैं चुनावों को लेकर। बिल्कुल रचना, ममता क्लियर है अपनी रणनीति को लेकर, कोई कंफ्यूजन नहीं नजर आ रहा है। इसका सीधा मैसेज इसमें भी है कि वो सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने जा रही है, यानी उन्होंने खुले तौर पर बीजेपी की चुनौती को स्वीकार किया है और कहीं ना कहीं ये मैसेज भी दिया है कि वो नंदीग्राम को लेकर या बंगाल की पॉलिटिक्स को लेकर, वापसी को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं और वो वापसी करेंगी। और चाहे वहां पे शुभेंदु अधिकारी लड़ें, चाहे कोई और लड़े, लेकिन बीजेपी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। शुभेंदु अधिकारी का नाम लगातार आ रहा है, लेकिन अभी बीजेपी क्या लिस्ट जारी करती है, उसमें कौन कौन से नए चेहरे होंगे। मुझे लगता है बीजेपी कहीं ना कहीं अब ये सोच रही होगी कि बीजेपी के पास अभी और चेहरे आ सकते हैं टीएमसी से। जाहिर है जो चेहरे टीएमसी से नाखुश हुए होंगे, जिनका टिकट कटा है, वो बीजेपी में बादला बदलेंगे फिर से। तो बीजेपी शायद इस चीज का वेट कर रही है और आने वाले टाइम में वो एक दो करके स्पेल में लिस्ट जारी करेगी। लेकिन नंदीग्राम की फाइट दिलचस्प होने वाली है, नो डाउट। और अच्छी बात यह है ममता के फेवर में कि वहां पे मुस्लिम वोटर्स काफी ज्यादा हैं, जिसको लेकर वो कॉन्फिडेंट हैं। इसके अलावा वो सीट लगातार पिछले 2009 से टीएमसी के पास है। शुभेंदु अधिकारी 2016 में जीते थे और शुभेंदु अधिकारी का वो गढ़ माना जाता है क्योंकि उनके जो
भाई हैं वो वहां से उस इलाके के सांसद आते हैं, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये कॉन्फिडेंट है कि शुभेंदु अधिकारी को फील्ड करना उनके अगेंस्ट उनके लिए आसान होगा। हाँ। शायद वो कड़ी टक्कर दे पाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह भी कि शुभेंदु अधिकारी जिस नंदीग्राम सीट पर प्रभाव रखते हैं, वहां अगर ममता बनर्जी अब चुनाव लड़ने की बात करती हैं तो एक तरीके से चैलेंज एक्सेप्ट भी किया है और बीजेपी को अपनी इस लिस्ट के जरिए ही कई मैसेज भी साफ कर दिए। पश्चिम बंगाल के लोगों को भी बता दिया कि टीएमसी किन किन आधार पर चुनाव इस बार लड़ रही है। दार्जिलिंग की 3 सीटों पर टीएमसी उम्मीदवार नहीं उतार रही है। 291 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है और इस सूची को ध्यान में रखकर देखा जाए तो कॉन्फिडेंट ममता बनर्जी उम्मीदवारों को लेकर भी हैं, आने वाले चुनावों को लेकर भी हैं। बहुत शुक्रिया दीपक पालीवाल सब्यसाची हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अपडेट को दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, अपने चुनावी मुद्दे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम बंगाल के ही नहीं देश के सामने रख रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस बड़ी खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।